ଆଜିର ଦିନରେ ଧାନ ରୁଆରେ ଏମିତି କିଛି ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବି ନଥିଲୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ କାହିଁକି ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। हेलो गाइस नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानक स्वागत करछि। आज है डे 3 आमर रुआर एवं आमे देखंतु अक्का धरिबार आसिलु काहेकि ना ए अक्कारे काली जिका हबो काली से अक्का नेइतिलु सा भाई आइला एवं आज ब्लॉग रे आपण मान देखि पारिबे केमिति एबो काम आपण मान देखि रहंतु। चलंतु ब्लॉग को स्टार्ट करिया। तो गाइस से हम बाहरी पड़लु देख पारथिबे हमको ग्रुप पिता एवं आगरे भी जाउचंते एवं पचरे भी होचंते देख पारथिबे ये होछ हम गुरु कैप्टन ये वाइस कैप्टन एवं देखो सकाल व्यू केमती अच्छे पूरा मेघुआ करी अच्छे एवं सकाळे पूरा वर्षा होइतिला। सो गाइस आमे से धान रुआ जगह को पहुंच जाइछु एवं आजिर दिନରେ କିଛି ନୂଆ ଲୋକ ଆସିଲେ। ଆମେ ତଳି କିଛି ଉପଡ଼ାଇ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରି ପାରିନି ଏବଂ ଲଗାଇବାଟା ବି ଭିଡ଼ିଓ କରି ପାରିନି ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ମୋमेंट ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ପାରିବି କାହିଁକି ନା କାମ କରୁଛୁ ଗାइस। ଏବଂ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବା ଭୋକ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନି। ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଲା ବେଳେ କାମ ଟିକେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆମେ ଭାବି नथिलु କାହିଁକି ना ସବୁ ବଜି काम वाला बोली दुसुनी काहे ना सब बजी पळाय आइचंते ए देखंतु बिरा बिलो आर सब खाली आचंते आज ब्लॉग इन करबी आ डे पर देखावा।